هذايا باش نحكيو على la différence entre un coach, un psychologue, un psychothérapeute et un psychiatre. باش نفهموهم الكل. Assalamu marhaba bikum dans le 7e et dernier épisode de la série Démystifier le coaching, la série qui نحكيو عليها les questions les plus fréquentes qu'on se pose avant de faire un coaching. في البسي يا سيدي بنتي داك فما ثلاثه انواع. فما لو بسيكياتر اللي هو راهو طبيب دونك يعطيك الدواء. فما لو بسيكولوج اللي هو سي ان باك بلس 5 قرا بسيكولوجي ومن بعد il a choisi une spécialité مثلا psychologie de travail, clinique, etc. فما لي بسيكوثيرابوت اللي هما ينجموا يكونوا دي بسيكياتر، ينجموا يكونوا دي بسيكولوج، ينجموا يكونوا عبد عادي اللي عمل une formation en psychothérapie. وفما الكوتش اللي هو بيدو عامل une formation, عامل une certification et il utilise des outils qui sont tirés de la psychothérapie. يعطيك الصحة يا منال أما راك زاد ضيعتني تو. C'est pas grave, on va y aller petit à petit. Pour faire simple, le psychiatre نمشيو له وقت اللي عندنا une maladie mentale اللي الحكاية ما فيها حتى عيب et ça se démocratise de plus en plus. Bipolarité مثلا TDA, etc. Donc هو باش يعطيك دواء et ça va s'arrêter là. كاين الكام تاعك il est grave, il peut même t'internaliser. D'accord? C'est un médecin. توا باش نحكيو على لي ثيرابوت اللي كيما قلنا ينجموا يكونوا دي بسيكولوج عاملين فورماسيون ولا دي بسيكياتر عاملين فورماسيون ولا عباد نورمال عاملين لا فورماسيون هذاك. هما كالعباد اللي عندهم الديفون هذاك. لا كونفوزيون بينات العباد هذوما الكل elle est très logique على خاطر il y a beaucoup de points en commun entre les différentes filières. Généralement on consulte que ce soit un psychothérapeute ou un psy ou un coach ou اللي هو quand on vit une souffrance, qu'on passe par une période difficile et qu'on a besoin de changement mais on ne sait pas comment aller mieux. Et les outils que l'abid هذوما الكل ils vont utiliser, ils se ressemblent beaucoup. على خاطرهم ils sont basés sur le questionnement et sur le feedback. Donc هوني راني قاعده نحكي على les coachs et les thérapeutes. D'accord? Psychothérapeute كان تحب. D'accord? مانيش نحكي على psychiatre وحده. اما فما des différences majeures, des différences اللي لازمكم تفهموهم باش تعرفوا لشكون تمشي وكهو حاجتكم. في الكوتشينغ ديما عندنا ان اوبجيكتيف نخدموا عليه. فما اون ترانسفورماسيون نحبوا نوصلوا لها. كنا هكا نحبوا نوليو هكا. في الثيرابي ما فماش اوبجيكتيف. نحب نفرح قلبي en quelque sorte. وهذايا باش يعدينا ديريكتومون لو دوزيام بوين. في الثيرابي لو فوكس نتاعي هو على لو باسي. علاش انا هكا؟ في الكوتشينغ لو فوكس نتاعي هو على لا ترانسفورماسيون. كيفاش نتعدى من بوين A اللي هو ليتا انيسيال نتاعي للبوين B اللي هو ليتا ديزيري نتاعي. باش نزيد نوضحها اكثر الحكايه هذيا. سوبوزون قدامي حفوف. كان نعمل ثيرابي باش نفهم علاش فما هالحفوف هذايا. منين جا كيفاش تخلق شنو هو اللي صار باش لقيت اليوم في حياتي الحفوف هذايا. كان باش نعمل كوتشينغ راني نلوج على اوكي انا اليوم حكايه فما الحفوف قدامي كيفاش نتعديه. دونك في الثيرابي الفوكس نتاعي هو لو باسي، في الكوتشينغ لو فوكس نتاعي هو لو بريزون اي لافنير بروش. في الكوتشينغ انتي tu es l'acteur principal de cette transformation. معناها بسيكولوجيكمون قابل وقادر تبدل حاجات في حياتك. عندك اوبجيكتيف باش تعمل عليه بلان داكسيون باش فا اكزيكوتي لو بلان هذاك حتى لين تخلق لوبجيكتيف نتاعك. في الثيرابي tu es passif, tu es pris en charge, tu es là pour parler, pour comprendre pourquoi tu es comme tu es. Donc كان عندك une dépression. نحكي une vraie dépression مش شويه مود طاح donc déprimé هنا. نحكي une vraie dépression avec des symptômes cliniques etc. وقتها une psychothérapie تعاون. على خاطر quand on est déprimé biologiquement on ne peut pas passer à l'action. فما une différence كبيره في الوقت. الكوتشينغ سي ان بروسيسوس رابيد على خاطر عندنا ان اوبجيكتيف اي دونك دوكو نعرف على شنو قاعد نخدم. دونك ان كوتشينغ dure quelques séances et donc du coup en quelques semaines tu passes à autre chose. في الثيرابي par contre نحكيو على quelques mois voire quelques années et donc il y a une différence كبيره في الوقت وفي الفلوس qui vont être investis. كانك تخمم في الكوتشينغ راهو ديما حط في بالك اللي tu es l'acteur principal du changement.
Le coach, il va t'accompagner. Tu es responsable de ta vie, tu vas apprendre à devenir autonome tout en réalisant ton objectif. Fais la thérapie, tu es pris en charge. Pour conclure, donc est-ce que tu as le coach ou le psychothérapeute, ça dépend de ton besoin. Le coaching s'intéresse au comment et c'est un processus rapide. Alors que la psychothérapie s'intéresse au pourquoi et c'est un processus qui est lent. On a fini pour cet épisode. J'espère qu'avec cette série, j'ai pu répondre aux questions les plus fréquentes que vous pouvez vous poser. Si vous avez d'autres questions ou d'autres thématiques que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour tous vos besoins de coaching, vous pouvez m'envoyer un message. On aura un petit call rapide de 20 minutes pour que je puisse comprendre votre situation, que je puisse vous expliquer encore une fois le processus, comment on va faire, ce qu'on peut réaliser, etc. Le call est offert et donc du coup, profitez-en. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous la retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube, Shine Bright. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.